أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم
فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرؤون ثم
ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن
إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا
وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت عزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله
فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا
من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita masuk ke surah An-Nahl.
Nama surah adalah An-Nahl, berarti lebah, bermakna lebah. Dan lebah adalah salah satu makhluk yang sangat menakjubkan dan banyak menyimpan rahasia. Begitu pula ia juga mengeluarkan kenikmatan bagi hamba-hamba Allah. Madu, serbuk bunga, termasuk juga propolisnya. Jadi nama tersebut sangat selaras dengan makna surah ini secara umum yang banyak berbicara tentang nikmat-nikmat Allah. Ya. Kemudian yang kedua namanya An-Ni'am. Namanya yang kedua An-Ni'am. Dinamakan dengan nama ini karena begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang Allah siapkan kepada makhluknya. Baik. Keutamaan surah ini tidak ada. Surah ini tertibnya secara mushafi surah yang ke-16. Adapun secara nuzuli surah yang ke-70. Makkiyah dan Madaniyah, surah ini adalah surah Makkiyah. Masa turunnya pada tahun ke-12 kenabian sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Karena di dalamnya dianjurkan, ada anjuran untuk berhijrah kepada orang-orang Islam yang dizalimi. Pokok pembahasan utama surah. Bilangan ayat 108, bilangan ruku' 16. Bilangan ayat 108, bilangan ruku' 16. Pokok pembahasan utama surah. Tuntunan untuk menerima tauhid serta mengakui nikmat-nikmat Allah. Dan tuntunan untuk berdakwah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Nanti di awal-awal surah ini berbicara tentang tauhid rububiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
Ini bunyi pembahasannya bukti-bukti kebesaran Allah dalam kehidupan alam semesta. Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu minta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia apa yang telah mereka persekutukan. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba. Dengan firman-Nya, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Aku. Fattaquni, maka bertakwalah kepada Aku. Kemudian paragraf selanjutnya, alam merupakan satu kesatuan yang membuktikan kebesaran dan maha penciptanya Allah. Itu sudah ada yang ditulis anak-anak itu saja. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala amma yusyrikun. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah yang telah menciptakan manusia dari nutfah. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawa kembali ke kandang dan ketika kamu melepasnya ke tempat pengembalaan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ia mengangkat beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh Rabbmu maha pengasih lagi maha penyayang. Dan dialah yang telah menciptakan kuda dan bighal. Bighal itu peranakan kuda dengan keledai. Dan demikian juga keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan Dia mengkehendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua. Dan jika Dia mengkehendaki, tentu Dia memberi petunjuk kepada kamu semua ke jalan yang benar. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untukmu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tanah. Menyuburkan tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu Dia menumbuhkan untuk kamu tanaman zaitun, kurma. Itu ayam itu coba dihalau dulu. Menumbuhkan tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam-macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yatafakkarun, mengerti, bagi orang yang yaqilun, yang berakal. Dan Dialah
yang mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam-macam warna. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari laut itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Ini ceritanya adalah tentang nikmat-nikmat Allah. Dan di sini juga disebutkan tentang nikmat kuda. Di antara hewan ternak ini ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak. Di antara yang boleh dimakan adalah kuda. Ada sunnahnya. Tetapi daging keledai dan peranakannya bighal itu tidak boleh dimakan sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kuda boleh. Dan ayat-ayat ini menunjukkan tentang keutamaan berfikir kepada Allah, berfikir tentang ciptaan-ciptaan Allah. Dan ayat-ayat ini tadi juga menunjukkan bahwa diperbolehkan memakan ikan dan semua binatang laut. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Luar biasa nikmat Allah yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat ini. Dan dahulu orang-orang Arab, semua nikmat ini bersama kehidupan mereka. Makanya Allah ingatkan mereka dengan nikmat yang ada. Allah ingatkan mereka dengan nikmat yang ada ini. Baik. Dan Dia yang menancapkan gunung di bumi agar kamu tidak goncang, agar bumi itu tidak goncang bersamamu. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan Dia yang menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Allahu Akbar. Dan Dia yang menciptakan tanda-tanda atau penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, sekali-kali kamu tidak akan bisa menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Dan berhala-berhala selain Allah itu yang mereka seru tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat oleh orang. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghairu ahya. Berhala itu benda mati, tidak hidup. Dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapan penyembahnya dibangkitkan. Ini artinya apa? Yang mesti kalian ibadahi bukanlah berhala itu, tapi adalah Allah semata, tidaklah disekutukan. Makanya Allah lanjutkan di paragraf berikutnya, ilahukum ilahu wahid, ilahmu hanya ilah yang satu. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Rabbmu adalah Rabb yang Maha Esa.
ilahmu adalah ilah yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apakah yang telah diturunkan Rabbmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang terdahulu. Asatirul awwalin. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat kelak memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk senantiasa mentauhidkan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jadi pada hari kiamat kelak Allah akan menghinakan orang-orang yang berbuat syirik itu. Kemudian paragraf berikutnya, orang-orang yang berbuat makar pasti mengalami kehancuran. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Itu orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat, dan Allah berfirman, di manakah sekutu-sekutu itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi nabi-nabi dan orang-orang yang beriman? Orang-orang yang diberi ilmu berkata, siapa? Para nabi dan orang mukmin. Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, bala, ya, pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Begitulah pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan, malu dosanya diketahui orang. Makanya ada sebuah hadis, al-ismu ma haka fi nafsika wa karihta an tatli'u alaihi nas aw kama qala. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu menjadi resah, gelisah, dan kamu khawatir manusia mengetahuinya, tampak oleh orang. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruk tempat buat orang-orang yang menyombongkan diri. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Kemudian Allah lanjutkan di paragraf berikutnya balasan orang-orang yang bertakwa. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Rabbmu? Mereka menjawab, apa jawaban mereka? Qalu khaira. Baik, rahmat. Allahu akbar. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang-orang yang bertakwa. Wala darul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin. Itulah surga Aden yang mereka memasukinya,
mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina tatawaffahumul malaikah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Mereka lah orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik. Yaquluna, mereka berkata, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Salam sejahtera atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga sebab amalan-amalan kalian dahulu. Bukan ilmu, bukan bima kuntum ta'lamun, tapi bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi baik. Allah. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. Tidak ada yang ditunggu orang-orang kafir itu selain datangnya para malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau datangnya perintah Rabbmu, yakni datangnya azab. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru mereka lah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. Dan orang-orang musyrik itu berkata, jika Allah mengkehendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia. Law syaa Allahu ma abadna min dunihi min syai'. Baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izin. Demikianlah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Dan di paragraf selanjutnya, tiap-tiap umat mempunyai rasul yang diutus untuk menerangkan kebenaran. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada seorang rasul untuk setiap kaum. Pada setiap kaum itu ada seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Di antara mereka ada orang-orang yang Allah beri petunjuk, dan di antara mereka sudah ada yang tetap atau pasti pada atas dirinya kesesatan. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Maka berjalanlah kamu di muka bumi ini, perhatikanlah olehmu bagaimana akibat perbuatan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk, ingatlah, fa innallaha la yahdi man yudhillu wa ma lahum min nasirin. Ingat, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidaklah mempunyai penolong sedikit pun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai satu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Agar Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang-orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang berdusta. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami mengkehendaki, kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah ia. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, setelah mereka dizalimi, pasti akan kami memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Law kanu ya'lamun. Allahu akbar.
alladzina sabaru. Siapakah orang-orang itu? Ialah orang-orang yang sabar wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mereka akan utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitabnya, dan kami turunkan az-zikr, Al-Quran kepadamu. Untuk apa? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Inilah tugas Rasul. Wala'allahum yatafakkarun, dan agar mereka berfikir. Maka apakah yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka? Atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu? Atau Allah mengazab mereka dengan beransur-ansur sampai binasa? Maka sungguh Rabb-Mu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apakah mereka tidak memperhatikan satu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak, bernyawa, dan juga pada malaikat, dan malaikat tidak menyombongkan diri. Bukan hanya bertasbih makhluk Allah yang ada di bumi ini, bahkan walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahu akbar. Mereka takut kepada Rabb mereka yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang mereka diperintah. Ini ayat menunjukkan bahwa makhluk-makhluk Allah tunduk kepada Allah. Mereka tunduk kepada Allah. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan sujud kepada Allah. Baik. Dalam keadaan terjepit, manusia ingat kepada Allah. Dan Allah berfirman, jangan kamu menyembah dua ilah. Wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn itsnain. Jangan kamu mengambil dua ilah. Innama huwa ilahu wahid. Hanya saja ilah itu satu saja. Ilahu wahidun fa iyaya farhabun. Maka kepada saya hendaklah kalian takut. Jadi Allah menyebut orang-orang yang menyembah selain Allah atau menyerahkan ibadah selain Allah itu dengan firman la tattakhidhu ilahaini itsnaini. Jangan kalian menjadikan adanya dua ilah. Walahu ma fis samawati wal ardi walahu ad-din wasiba. Dialah Allah, milik yang meliputi segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Afa ghairallahi tattaqun? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tiada satu nikmat pun yang ada padamu melainkan datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa sengsara, maka padanya lah kamu minta pertolongan. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian apabila dia menghilangkan bencana dari kamu,
malah sebagian kamu bersekutukan Allah dengan yang lain. Ini di ayat yang ke-54 ini bentuk menduakan Allah. Kalau tertimpa bencana, maka minta tolong kepada Allah. Tapi kalau lapang, mereka berbuat sekutu. Kalau orang sekarang gimana? Kondisi lapang tak peduli Allah, kondisi sulit pergi ke tuk dukun. Ya. Berarti mereka menjadikan apa itu? Mereka menjadikan ada dua ilah juga. Pertama dunia dengan hawa nafsunya. Orang tak peduli lagi dengan Allah. Hawa nafsunya sibuk sekali cari sana, sibuk cari sini. Seperti yang Allah firmankan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu melihat ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Itu ilah yang pertamanya. Yang kedua apa? Ketika mereka sulit, mereka pergi kepada dukun. Itu artinya mereka juga punya dua ilah. Ilah yang pertama hawa nafsu. Ilah yang kedua adalah taghut atau al-jibt, dukun. La ilaha illallah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Bersenang-senanglah kamu. Niscaya kamu akan tahu apa akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Dari Allah. Kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Mereka mengatakan Allah mempunyai anak perempuan, yaitu para malaikat. Katanya malaikat itu anak perempuan Allah. Karena mereka sangat benci kepada anak perempuan sebagaimana tersebut dalam ayat berikutnya. Maha suci Allah Maha suci Dia sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai anak laki-laki. Mereka benci anak perempuan, disebutnya Allah punya anak perempuan. Ya. Disebutnya Allah punya anak laki-laki, keliru juga. Apalagi disebutnya Allah punya anak perempuan. Bagi mereka aib anak perempuan. Begitulah ejekan mereka, sungguh sangat luar biasa. Padahal apabila salah seorang mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah, padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak. Disebabkan kabar buruk ini disampaikan kepadanya. Maka apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan membenamkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan mereka yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu Allah lanjutkan di ayat 61. Paragraf tidak wajar sikap orang-orang musyrik menisbahkan sesuatu kepada Allah. Saya jadi teringat paragraf-paragraf ini kok tidak Allah dan Nabi buat. Ini ulama yang membuatnya untuk apa? La'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir. Sehingga lain ulamanya nanti lain cara pikirnya, lain pula cara paragrafnya dibuatnya. Dan kalau Allah menghukum manusia karena zalimnya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kebohongan bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka tidaklah diragukan bahwa neraka lah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Dan Allah, demi Allah,
sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat sebelum engkau Muhammad, tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk itu, sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan kami tidak akan menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Lalu Allah lanjutkan paragraf pelajaran yang dapat diambil dari fenomena alam semesta. Ini lagi. Setelah Allah mengecam orang-orang kafir dengan segala tipu daya, Allah lanjutkan lagi. Ini dalil tentang tauhid. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Maka ayat yang ke-65 ini menunjukkan bahwa bumi mati itu adalah bumi yang tidak adanya tumbuh-tumbuhan. Wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dan Allah yang menurunkan dari langit itu air. Untuk apa? Lalu Allah hidupkan bumi setelah kematiannya. Berarti bumi mati itu bumi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Itu apa? Pada yang demikian itu ada tanda bagi orang-orang yang mendengarkan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya bagi kalian dalam binatang ternak itu sungguh ada pelajaran. Bagaimana pelajarannya? Nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labana. Allahu akbar. Min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kami. Kami memberimu minuman dari apa yang ada di perutnya berupa susu murni di antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Susu murni, padahal dalam tubuh hewan itu ada darah, ada yang lain-lain. Allahu akbar. Itulah tanda kebesaran Allah, dan ayat inilah yang dijadikan dalil oleh yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak untuk menunjukkan hakikat keikhlasan itu, untuk menunjukkan hakikat keikhlasan itu. Dan sungguh pada hewan-hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Allahu akbar. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti buat sampai ayat yang ke-64 aja. Dan nanti kita ulang lagi dari ayat yang ke-65 insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi